An santos nga ebanghelyo para yanang adlaw, Disyembre 2, tuig 2025, Martes hansyahan nga semana han Adviento. Kinuha dida kan San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 21, tubtob 24. Hitungahaw nga panahon, nalipay Jesus pinaagi han Espiritu Santo, ngan nagsiring, Amay, Ginoohan langit ug tuna, nagpapasalamat ako ha imo, kay iginpakita mo ha mga diri mag-aram an imo gintago, tikang han mga may ada-aram og hibaro. Oo amay ko, natuman ini, kay amo man an imo karuyag ug pagbuot. Iginhatag ha akon han akon amay an nga tanan nga mga butang. Waray nakilala han anak, labot han amay. Ngan waray nakilala han amay, labot han anak, ngan hadton mga ginpili han anak hinpagpahayag ha iya. Kahuman, inatubang ni Jesus han iya tinun-an, ngan ginhilit hirahin pagsiring. Kapalaran niyo hinpagkita han mga butang nga iyo hinkit-an. Susumatan ko kamo, nga damo nga mga manaragna, ngan mga hadi an karuyag kumita han iyo hinkit-an. Kundi waray hira makakita, ngan mamati han iyo hinbabatian, kundi waray hira makabati. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong, dida han aton ebanghelyo, hi Jesus nagpasalamat ngadtuhan iya amay. Nagsiring hiya, Amay, Ginoohan langit ug tuna, nagpapasalamat ako ha imo. Iginhatag ha akon han akon amay an nga tanan nga mga butang. Jesus give thanks to the Lord for all the good things that the Father has done for him. Ngan amo ini iton mensahe ha aton nga tanan, nga maging mapinasalamaton liwat kita sa Dios. Let us look at ourselves. How often do we thank God for the many little and big blessings He has bestowed on us? Do we thank Him for the blessings of life, the big and the small things, the obvious and the not so obvious? Damo nga mga grasya, iton aton nakakarawat tikang sa Dios. Sugad hiton grasya hiton kinabuhi, pamilya, kasangkayan, maupay nga trabaho, ngan maupay nga panlawas. Ini nga tanan, aton gin-i-enjoy kada adlaw. Pero danay, iton aton pagkita hini, simple la nga mga butang. And sometimes, we take these things for granted. Darakay, nagiging entitled kita hini nga mga butang. Hiniring naton nga deserve ta ini nga mga grasya, ini nga butang. Sanglit, diri na kita nagpapasalamat. Maupay kunta nga pagmamata naton iton aga, iton siyahan nga magawas iton aton mga baba, iton pulong nga salamat. Pasalamat kay tinagan kita hinbag-o nga kinabuhi. Pasalamat kay gintagan nga haw kita hinbag-o nga adlaw. God gave us another day in order for us to be fruitful and productive. Makaupo diton aton hinigugma, ngan chance para magbag-o. Kung pagmamata naton, diretso la kita mareklamo, makuri naton makit-an iton grasya, hiton Dios. Ngan kun may babaro kita hin kakontento hiton mga butang nga may ada naton, may babaro kita hin pagpasalamat. Duha nga butang, why we should always be grateful to the Lord. Siyahan, because of His mercy, love, and faithfulness. Waray la kita talwasahan Dios, kundi higugmaon pa kita niya adlaw-adlaw. Iton iya gugma ngan kaluoy, padayon niya ginpapaabat ha aton, bisan kun magpakasasala kita. Ikaduha,
because of His abundant goodness and daily provision. Iton kaupayan hiton Dios in ginpapaabat ha aton adlaw-adlaw. Waray adlaw nga iton Dios diri maupay ha aton. Ginhahatag niya nga tanan iton mga butang nga kinahanglan naton iton aton kinabuhi. Mga kabugtuan ko dida kani Kristo, let us always be grateful to the Lord, because when we give thanks to the Lord, He blesses us more. Amen.